Good morning. Thank you for having us and inviting us to your beautiful city. Selamat pagi dan terima kasih untuk mengundang kami ke kota Anda yang indah. I would have wanted to wear my batik and my just like the gentleman in the front row. Ya, saya mestinya mau pakai batik saya seperti para bapak-bapak yang ada di barisan pertama. But my mother and father just moved into our house. Tapi papa mama saya baru masuk tinggal bersama dengan And kami. our house is such a turmoil. Jadi saat ini sedang berantakan. I couldn't find it. Jadi nggak bisa ketemu batiknya. So the reason why I say that to you Dan alasan saya mengatakan hal ini kepada is saudara, because I promise that the next time I come back I will wear it. itu artinya pada waktu nanti saya datang kembali saya pasti pakai batik. And that's my way of saying invite me again. Nah itu cara saya untuk mengatakan tolong saya diundang lagi dong. Gitu. And thank you for having us. Dan Really. terima kasih sudah mengundang kami. It is a joy and an honor to be in your city. Jadi merupakan satu kesukaan untuk berada di kota saudara. Usually when we go to conference like this, it feels like work. Biasanya kalau kita masuk ke konferensi sepertinya rasanya seperti bekerja gitu. But when we come to Surabaya, it feels like a vacation. Tapi kalau datang ke Surabaya seperti kayak liburan. And it's mainly because of your pastor. Ya, masalahnya terutama karena pastor saudara nih. From now on, I call him the happiest man in Indonesia. Ya, jadi mulai hari ini saya panggil dia, Pak Andreas ini orang yang paling berbahagia di Indonesia. And he Gitu. really is. Dan memang dia seperti itu, saudara. Let me introduce you to my family. Saya ingin mengenalkan keluarga saya. Did we switch screens? There you go. This is my wife of 31 years, Marie. Ya, ini Ibu Meri ini istri beliau selama 31 tahun. My son Joseph and his wife Carla, Joseph dan Carla ini putra pertamanya, 31 years old. 31 tahun. My son David, who's a businessman. Yang kedua, David, seorang businessman. And my son Joshua, who's a real estate agent. Dan yang ketiga adalah real estate And his agent wife Joshua. Christy. Dan istrinya Christy. The newest member of our family is my grandson. Dan ini adalah cucu pertama. Ya. His name is Philip. Philip, He's 5 months old. masih 5 bulan. Philip is an interesting boy. Philip ini adalah seorang anak laki-laki yang menarik. When he was 2 months old, he's 5 months old now. Sekarang 5 bulan, pada waktu dia berusia 2 bulan. When he was 2 months old, he was exhibiting some supernatural powers. Dia sudah punya kuasa supranatural. He was doing push-ups. Ya, dia sudah bisa push up. And they say that you shouldn't brag about your children, Katanya orang jangan membanggakan anakmu, but you can brag about your grandchildren. tapi membanggakan cucu itu sah-sah saja. Let me tell you something about Philip. Nah, jadi saya mau kasih tahu saudara tentang Philip. He has superpowers. Dia punya power yang luar biasa. We asked him the question, Philip, what is 1 plus 1? Nah, sudah bisa tahu 1 tambah 1, When he was 2 months old. usia 2 bulan, saudara. And he answered, Dan dia katakan, we were impressed. wah, kami sungguh-sungguh terkagum-kagum. Child is a prodigy. Wah, ini sungguh-sungguh jenius ini. So we anak. tested and said, what is the square root of 4? Ah, gimana kalau akar 4? And he responded, Dia bisa jawab juga, saudara. and so we thought, is he just a math brain or does he know linguistics and languages? Ya, apakah ini karena dia punya pemikiran matematika yang luar biasa atau juga secara bahasa luar biasa? So we asked him, what is the first letter of our church? Jadi kita tanya, letter pertama dari gereja kita apa? Of course, his answer was also correct. Ya, benar, saudara. I want to talk to you about discipleship. Hari ini saya akan bicara tentang discipleship. And I believe this will change your life. Dan ini saya percaya akan mengubah hidup saudara. It'll change your church. Ini juga akan mengubah jemaat saudara. It'll change your family. Ini juga akan mengubah keluarga It'll saudara. change your city. Mengubah kota saudara. And it will change your country. Dan itu juga akan mengubah bangsa But I saudara. want to talk to you about discipleship from the Old Testament. Saya akan berbicara tentang pemuritan di dalam perjanjian lama. I want to talk to you about one of the most profound prophecies about our God. Dan saya akan berbicara tentang satu nubuatan yang luar biasa tentang Allah kita. It was a prophecy made by the prophet Isaiah. Yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. In chapter 9 verse 2 he says, the people walking in darkness. Di Yesaya 9 ayat kedua dikatakan umat berjalan di dalam kegelapan. He's talking about nations that are full of darkness.
Dia berbicara tentang bangsa-bangsa yang penuh dengan He's kegelapan. prophesying about the dark corners of our world. Dan dia berbicara tentang sudut-sudut yang gelap di dalam bangsa-bangsa. And he says that they've seen a great light, Telah melihat terang yang besar. and on those living in darkness, Dan mereka yang tinggal di dalam kegelapan. in the land of deep darkness, Yang di dalam tempat yang penuh dengan kegelapan. light has dawned. Di mana terang itu mulai muncul. God's desire is to bring the light of heaven on earth. Kerinduan hati Tuhan adalah membawa terang yang surgawi itu ke dalam Not dunia. just in your personal life and family and church, Bukan hanya di dalam kehidupan saudara secara personal, secara pribadi, but in every dark place of this entire earth. tetapi di setiap tempat yang gelap di seluruh muka bumi ini. How many can say amen? Berapa di antara saudara bisa katakan amin? Christianity was not meant for you to just enjoy on a personal level. Kekristenan bukan untuk saudara nikmati hanya di dalam kehidupan pribadi saudara, Christianity is the light of the world. tetapi kekristenan itu adalah terang dunia. Jesus said, "You are the light of the world." Yesus mengatakan engkau adalah terang dunia And you're supposed to be the salt of the earth. dan engkau adalah garam dunia. And he said that you're supposed to go out and make disciples. Dan engkau seharusnya pergi dan menjadikan murid. Isaiah explains how this will happen. Dan Yesaya menerangkan bagaimana hal itu bisa terjadi. In verse 6 of chapter 9, Di dalam ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-9 ini. he says, "For us, to us a child is born. Dikatakan seorang anak lahir bagi kita. To us a son is given." Seorang anak telah diberikan untuk kita. This is Isaiah Ini Yesaya. speaking thousands of years prior Dan ini ribuan tahun sebelumnya. about Jesus Christ, Tentang Yesus Kristus. about how God intends to send his one and only son Di mana Tuhan punya maksud untuk mengirimkan satu-satu anaknya. to save the entire earth. Untuk menyelamatkan seluruh muka bumi ini. This prophet was seeing how darkness was going to be turned around. Dan Nabi ini melihat bagaimana kegelapan itu akan diubahkan. Now you and I know that Jesus has come. Saudara dan saya tahu bahwa Yesus sudah datang. And we know that still all around us, even in Indonesia, there's full of darkness. Tetapi kita juga tahu bahkan di Indonesia masih banyak kegelapan itu. Even in my own nation. Bahkan di Filipina. So the question is, Jadi pertanyaannya if adalah, God's intent was to overcome darkness, kalau kerinduan hati Tuhan itu untuk mengalahkan and kegelapan, his answer was to send Jesus Christ, dan jawabannya adalah mengirimkan Yesus, then why after 2,000 years is there still darkness? mengapa setelah 2000 tahun Yesus datang masih ada kegelapan? And the answer is embedded in this verse. Jawabannya ada di dalam ayat ini. He says, to us a son is given, Dikatakan bagi kita anak itu sudah diberikan. and the government, Dan kemudian pemerintahan. and the government, Pemerintahan. everybody say government, Katakan pemerintahan. will be on his shoulders. Ada di dalam bahunya, di atas bahunya. The problem is we're all saved. Masalahnya kita semua The diselamatkan. problem is we're all worshiping God. Masalahnya kita semua menyembah The Tuhan. problem is we're all singing songs. Masalahnya kita semua menyanyikan The problem is lagu-lagu. we're all tithing. Dan masalahnya bahkan kita The memberikan problem is we're persepuluhan. building big auditoriums. Dan kita membangun auditorium yang besar. But the government of Jesus Christ is not being established on the earth. Tetapi pemerintahan Yesus Kristus belum diteguhkan di muka bumi ini. Let me talk to you a little bit about the government of God. Saya ingin berbicara sedikit tentang pemerintahannya Tuhan. The government of God is unlike any other government you will see. Pemerintahannya Tuhan itu tidak sama seperti pemerintahan yang kita pernah lihat di muka bumi. The government of God begins in your heart. Pemerintahannya Tuhan dimulai dari hati saudara. It's called self-government. Itu adalah pemerintahan diri sendiri. I have a lot of young people come to me Banyak anak-anak muda datang kepada saya. and say, I want to marry a woman. Saya mau menikah. I want to be a mayor of a city. Saya mau jadi wali kota. I want to be a CEO of a company. Saya mau jadi CEO dari satu perusahaan. I said, before you establish government somewhere else, Dan saya katakan sebelum engkau menetapkan pemerintahan di tempat lain, establish government first in your own life. tetapkan
melakukan pemerintahan untuk dirimu sendiri. Because if you can't even govern yourself, Karena kalau saudara tidak bisa memerintah dirimu you're sendiri, not qualified to govern anyone else. maka saudara tidak punya kualifikasi untuk memerintah di tempat lain. How many of you can say amen? Berapa di antara saudara katakan amin? That's pretty basic. Itu adalah hal yang sederhana. When my children were very small, Pada waktu anak-anak saya masih kecil, I told them your government begins in your bedroom. pemerintahanmu dimulai di kamar tidurmu. If you can't fix your cabinet in your bed, Dan kalau saudara kalau engkau tidak bisa ngatur lemari di tempat you tidurmu, can't fix our living room. maka engkau tidak bisa mengatur ruangan keluarga. If you can't fix your shoes, Kalau nggak bisa ngatur sepatumu you sendiri, can't fix 4 tires of a car. maka nggak bisa juga ganti ban mobil. Government begins with you. Karena pemerintahan dimulai dari engkau. Now let me explain what government looks like. Nah, saya akan menerangkan kepada saudara bagaimana pemerintahan itu. It's actually like a car. Seperti mobil. Think of yourself as a BMW. Nah, coba saudara pikirkan diri saudara seperti mobil BMW. That's government. Itu pemerintahan. You're going somewhere. Engkau menuju ke satu tempat. You have the capacity to go uphill, downhill. You can get turn right, turn left. You can go at fast speeds. Saudara bisa naik, saudara bisa turun ke kiri, ke kanan dengan kecepatan yang saudara tentukan. But regardless of how fast you go, Tetapi bukan hanya sekedar berapa cepat Or saudara how bisa slow pergi you go. atau seberapa lambat, you have a steering wheel. saudara juga punya setir. If you're headed in the wrong direction, Kalau saudara menuju arah yang salah, it doesn't matter how fast, tidak peduli berapa cepat, it doesn't matter how slow. tidak peduli berapa lambat, If you're headed in the wrong direction, kalau engkau mengarahkan ke arah yang you salah, have a serious problem. maka saudara punya masalah yang sangat besar. And that's the government of God. Itu adalah pemerintahnya Tuhan. It begins in your heart. Itu dimulai dari hati saudara, And God governs you. dan Tuhan memerintah saudara. He's the one who directs your life. Dia yang memberikan arah bagi His kehidupan word saudara. is implanted in your heart, Kata-kata firman-Nya ditaruh dalam hati saudara, not just as a religious belief, bukan hanya kepercayaan agamawi, but as a source of directing your life. tetapi adalah sumber yang mengarahkan hidup The saudara. Bible says that the path of the righteous Dikatakan bahwa langkah orang benar gets brighter and brighter and brighter. itu akan semakin terang dan semakin terang dan semakin terang. The more you follow the direction of God, Lebih saudara mengikuti arah daripada Tuhan, the better your life gets. itu akan semakin baik kehidupan saudara. When you can direct yourself, Pada waktu saudara bisa memberikan arah buat diri you saudara will have the sendiri, capacity to direct the family. maka saudara juga bisa memberikan arah buat keluarga When you saudara. can direct your family, Pada waktu saudara bisa memberikan arah buat you will have a keluarga saudara, capacity to direct a city. maka saudara bisa punya kapasitas untuk You will have memberikan the direksi capacity buat to direct a church, gereja atau kota saudara, a school, atau sekolah, a hospital, atau sebuah rumah sakit, even a nation. bahkan sebuah bangsa. But the car does not stop with just the steering wheel. Tetapi mobil itu bukan hanya punya setir. Every car has to have a gas pedal. Nah, setiap mobil itu harus punya pedal gas. Government is about regulation. Pemerintahan itu tentang regulasi, peraturan. Even if you in the right direction, Sekalipun saudara arahnya benar, how many of you know if you run out of gasoline, you're not going to go to where you're going? tetapi kalau saudara kehabisan bensin, saudara nggak bisa kemana-mana. You're going to need the power of God. Saudara perlu kuasa You're going Tuhan. to need the wisdom of God. Saudara perlu hikmatnya You're going to Tuhan. need to have the timing of God. Saudara perlu waktunya You're going to Tuhan. have to know the seasons of God. Saudara perlu tahu musimnya Tuhan. That only happens Dan itu hanya terjadi as you put yourself under the government of Jesus Christ. pada waktu saudara memberikan diri saudara di bawah pemerintahan Yesus Kristus. I woke up this morning at 4:30. Saya bangun pagi 4.30 tadi. I couldn't stop praying in the Spirit. Saya tidak bisa berhenti berbahasa roh. I just couldn't stop. Saya nggak bisa berhenti. I couldn't stop declaring the goodness of my God. Saya tidak bisa berhenti mendeklarasikan kebaikan I'm Tuhan. under the direction of my God. Karena saya mau berada di I'm dalam under the arahnya timing of Tuhan. my God. I'm under the timing of my God. Saya mau berada di dalam I'm under waktunya the Tuhan. wisdom of my Saya God. mau berada di bawah hikmat Tuhan. I went to the gym. Saya pergi ke gym. Today I work on my lower back, my legs and everything and my abs. Saya hari ini mulai latih kedua kaki saya.
Because how many of you know no one's going to exercise my body, I'm going to have to exercise it. Karena nggak ada yang akan melatih tubuh saya kecuali saya sendiri memutuskan untuk melatih tubuh saya. Self-government. Itu adalah pemerintahan pribadi. How many of you know this is the temple of the Holy Spirit? Tahukah saudara bahwa diri saudara, tubuh saudara adalah bait Roh Kudus? Under the direction of God. Di dalam arahnya Tuhan. How many? Most of us just want to raise our hands and sing songs. Banyak di antara kita mau mengangkat tangan dan nyanyi lagu. God wants to direct us. Tapi Tuhan juga mau memberikan arah. Sat in my computer, Saya mulai duduk di komputer read saya, my Bible, kemudian membaca Alkitab started taking notes. dan mulai mencatat. There's times when you got to know the regulation of God. Ada waktu di mana saudara perlu tahu Do you know what the regulasinya Tuhan, peraturannya Tuhan. The Bible says if you obey God and walk with God faithfully, you will be blessed. Dikatakan kalau engkau mentaati Dia dengan setia, engkau akan diberkati. You don't even need me. Saudara bahkan tidak perlu saya. You just need to follow God. Saudara hanya perlu mengikuti Tuhan. He says if you walk humbly before Him, Kalau engkau berjalan dengan rendah hati di and if you hadapannya walk faithfully with Him, dan setia di hadapannya, He will bring you to a good land. dikatakan engkau akan dibawa Tuhan masuk ke He dalam will- tanah yang baik. He will count you as a chosen people. Dan engkau adalah umat yang dipilih oleh Dia. He will count you as a treasured possession. Dan engkau adalah harta yang berharga. That you will be the apple of His eye. Dan engkau adalah biji matanya. That you will have olive trees that you did not even plant. Dan engkau akan memakan buah daripada pohon yang engkau bahkan tidak tanam. That you will reap where you didn't sow. Engkau akan menuai apa yang engkau tidak tabur. And it has nothing to do with you. Dan itu bukan karena engkau. Nothing to do with how good you are. Bukan bergantung karena betapa baiknya engkau. All to do with how wonderful and great He is. Tapi bergantung sepenuhnya kepada kebesarannya dan keindahannya Dia. And all He asks, Dan apa yang Dia minta, stay under my government. berada dalam pemerintahanku. Follow my regulations. Ikuti peraturanku. Set your timing on my timing. Dan atur waktumu sesuai dengan waktuku. Make your will my will. Buat kehendakmu itu kehendakku. Now, the sad part about government, Dan hal yang menyedihkan tentang pemerintahan, it's not just direction and regulation. bukan hanya tentang arah, Every car has a brake pedal. tetapi di dalam setiap mobil ini juga ada rem. Under the government of God, He'll tell you, Joey, we're not going there. Sama di dalam pemerintahnya Tuhan, Dia juga bisa mengatakan, Joey, jangan pergi ke sana. I don't care how much you like to go there, we're not going there. Tidak peduli betapa suka engkau pergi ke sana, kita tidak pergi ke sana. Hello? Some of you need to hear this. Beberapa di antara saudara perlu mendengar hal ini. God already told you, do not covet your neighbor's wife and things, and you're still coveting. Nah, jangan menginginkan istri tetanggamu dan hal yang lain, tapi saudara tetap menginginkan hal seperti itu. Some of you do not steal, and you're still stealing. Dan dikatakan jangan mencuri, tapi saudara tetap mencuri. Maybe you think you're not stealing, but if you're cheating your boss, you're stealing. Tapi mungkin saudara mengatakan, enggak, saya enggak pernah mencuri. Tapi kalau saudara mencuri waktu bos saudara, saudara mencuri. To reap the fullness of the government of God, Untuk menikmati kepenuhan di dalam pemerintahnya Allah, I need to be under His direction. saya perlu berada di dalam arahannya I need Dia. to be under His regulation. Saya perlu di bawah regulasi peraturannya Dia. And I need to be under His restraint. Dan saya juga perlu untuk berada di dalam tempat di mana Tuhan katakan tidak. Let me review this for a while. Coba saya review. Self-government means direction, Pemerintahan pribadi berarti arah, regulation, peraturan, restraint, and control. hambatan juga dan kontrol. This simple truth Dan kebenaran yang sederhana ini, is how you're going to change your nation. itu adalah cara untuk mengubah bangsa ini. Because if you can govern yourself, Karena kalau saudara tidak bisa memerintah dirimu sendiri, then you can govern your family. saudara tidak bisa memerintah keluargamu. If you can govern yourself, Kalau saudara nggak bisa memerintah dirimu, you can provide for your family. saudara nggak bisa juga memberikan provisi buat keluargamu. You can build the community. Kalau saudara bisa memerintah, maka saudara juga bisa memberikan suplai untuk keluargamu, bahkan You can komunitasmu. educate your children. Saudara bisa mengedukasi, mendidik anak-anakmu. Let me just make something clear to all of you here today. Saya ingin memberikan sesuatu untuk mengclearkan. The business of education is not the government's job or the school's job. It is the parent's job. Masalah pendidikan itu bukan masalahnya pemerintah, bukan masalahnya sekolah, itu masalahnya
seluruh orang tua. The schools that my children went to were not the things that made them what they are today. Sekolah yang anak saya pergi tidak menjadikan anak saya seperti apa sekarang mereka. My children became the way they were because they were governed in my home. Anak saya menjadi seperti apa mereka karena mereka mengalami pemerintahan di rumah saya. Now, if you can govern your home, then you can be a church leader. Kalau saudara bisa memerintah rumah tangga saudara sendiri, maka saudara mempunyai kualifikasi untuk sebagai pemimpin gereja. Bible actually says if you can't even govern your own home, you shouldn't govern the church. Bahkan Alkitab mengatakan kalau saudara tidak bisa memerintah di rumah saudara sendiri, maka saudara tidak bisa mempunyai pemerintahan dalam gereja. And what is the role of the church? Go and make disciples. Dan apa fungsi daripada gereja? Pergi dan jadikan murid. Churches are so busy doing so many things and they're not doing the one thing they should be doing. Gereja Tuhan begitu sibuk melakukan begitu banyak hal sehingga lupa melakukan satu hal yang Tuhan minta. If each one of us was under the discipleship of God, Kalau setiap kita ini berada dalam pemuritannya Tuhan, and each one of us governed our own homes, dan setiap kita ini memerintah rumah tangga kita and sendiri, each one of us just reached out to a person and put them under the government of God, dan setiap kita menjangkau orang lain untuk di bawah dalam pemerintahnya Tuhan, we would change the world tomorrow. maka kita akan mengubah bangsa-bangsa besok. You know why it's not happening? Saudara tahu kenapa itu nggak terjadi? We're too busy being spiritual. Karena kita ini begitu sibuk menjadi rohani. Don't get me wrong, I have nothing against being spiritual. I am very spiritual. Jangan salah sangka saudara tentang menjadi spiritual. Saya ini yang suka untuk I menjadi pray in spiritual. tongues. Saya berbahasa roh. I read my Bible like crazy. Saya membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. But that's not enough. Tapi itu nggak cukup. It has to translate to the government of Jesus. Tetapi itu harus keluar dalam bentuk pemerintahannya In Yesus. my heart, Di dalam hati saya, in my di family, dalam keluarga saya, in my church. di dalam gereja saya. Because it's church members that are going to go and raise the government. Karena setiap anggota jemaat ini akan pergi dan menetapkan pemerintahan. It's the people you disciple that become mayors, Orang-orang yang saudara muridkan itu loh yang nanti akan jadi wali kota, governors, yang akan menjadi gubernur, senators. yang akan menjadi anggota And presidents. legislatif, menjadi presiden. If we don't make disciples of the young, Kalau kita tidak memuridkan yang muda, by the time they get into office, it's going to be hard to reach them. maka pada waktu mereka sampai menduduki jabatan begitu sulit untuk If we make menjangkau disciples mereka. at home and in the church, Tapi kalau kita memuridkan di gereja dan di rumah, by the time they get to office, they're going to be disciples of Jesus. pada waktu mereka punya kedudukan, mereka adalah murid Kristus. Do you know what the first role of government is? Saudara tahu nggak fungsi yang pertama dari pemerintahan? Some of you don't read your Bible so much that you don't even know the first role of civil government. Ya, banyak di antara saudara nggak sungguh-sungguh baca Alkitab sehingga saudara nggak pernah tahu apa fungsi pemerintahan sipil yang The pertama. number one thing that civil government should provide its citizens Hal yang pertama, yang paling dasar, pemerintahan sipil yang perlu memberikan buat setiap warganya it's justice. adalah keadilan. When the Israelites went out of Egypt, Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, they weren't going to become a church, they were going to become a nation. mereka keluar bukan menjadi sebuah gereja, tapi menjadi sebuah bangsa. God commanded Moses and said, you're not going to be a president, you're not going to be a king, you're not going to be a prophet, you're not going to be a teacher, you're not going to be a priest, you're going to be a judge. Dan pada waktu Musa dipanggil dikatakan engkau nggak akan jadi imam, engkau tidak akan menjadi raja, engkau bukan menjadi presiden, tapi engkau akan menjadi hakim. Because you cannot build a nation without justice. Karena engkau tidak bisa membangun sebuah bangsa tanpa keadilan. The primary role of civil government is not to provide you with money and education, it's to provide you with justice and fair play. Dan tugas utama dari pemerintahan sipil adalah memberikan bukan uang, bukan hal yang lain, tetapi keadilan. And I'm here to tell you that schools will not teach them that. The families and the churches are the ones responsible. Dan bukan tugas utama sekolah yang mengajarkan itu adalah tugas keluarga dan tugas gereja. And so why is there darkness in the land? Jadi mengapa kok banyak kegelapan di muka bumi ini? We're not doing what we're supposed to be doing. Karena kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Establishing the government of Jesus Christ in the hearts of people. Untuk menetapkan pemerintahan Yesus di dalam setiap hati manusia. What's the second role of government? Apa fungsi yang kedua dari pemerintahan? Peace and order.
damai dan keteraturan. If there is no justice, there won't be peace. Kalau nggak ada keadilan, maka nggak ada damai. Who's going to teach our children peace and order? Siapa yang akan mengajar anak kita tentang damai dan keteraturan? The church and the family. Gereja dan keluarga. And finally, infrastructure. Yang ketiga, yang terakhir adalah infrastruktur. The role of civil government to provide streets. Adalah tugas daripada pemerintahan untuk membangun jalan-jalan. Electricity and water. Kemudian listrik dan air. Finally, voluntary associations. Yang keempat adalah asosiasi yang bersifat voluntary, bersifat sukarela. Some of the people will not be church leaders. Beberapa orang tidak akan menjadi pemimpin gereja. Some of the people will not be civil governors. Beberapa orang tidak akan masuk di dalam pemerintahan. They'll be businessmen. Mereka akan jadi pengusaha. They're like Peter who makes briquettes. Ya, seperti Pak Peter yang punya pabrik batu bara. Bankers. Atau menjadi bankers. Doctors. Atau jadi dokter. Hospital owners. Atau menjadi pemilik hospital, School rumah sakit. owners. Menjadi pemilik sekolah. Educators. Menjadi pendidik. NGO operators. Atau berada di LSM. Different associations. Berbagai macam asosiasi yang berbeda. So let's review. Mari kita sekarang review. I'm under the government of God. Saya berada di pemerintahnya Tuhan. I've got the direction, regulation, control of God. Saya berada di dalam arah dan peraturannya Tuhan. I go to my family. Saya pergi ke keluarga saya. Listen very carefully to what I'm about to say. Tolong perhatikan baik-baik apa yang saya akan katakan. God is not the head of a family. Tuhan itu bukan kepala daripada keluarga. The father is the head of the family. Ayah adalah kepala keluarga. When the family fails, Pada waktu keluarga gagal, it's not God who failed, it's the governor of that family. yang gagal bukan Tuhan, tapi yang gagal adalah kepala dari pemerintahan di keluarga itu. Remember, it's not about the government, it's about the governor. Ini bukan pemerintahannya yang gagal, tetapi orang yang memerintah yang gagal. How many of you know that even if you have a car, if you don't have a driver, the car is useless? Kalau saudara punya mobil, tapi saudara tidak punya driver pengemudinya, maka nggak ada artinya. And you may have the most powerful BMW, but if you're drunk and you don't know where you're going to have an accident. Sekalipun saudara punya BMW yang bagus, tetapi kalau pengemudinya mabuk, maka saudara akan mendapatkan kecelakaan. For your personal life, God is driving your car. Untuk kehidupan pribadi saudara, Tuhan menyetir kehidupan saudara. For your family, you're driving that car. Untuk keluargamu, engkau yang menyetir For the arahnya. church, He's driving this car. Ya, untuk gereja ini Pak Andreas yang nyetir arahnya. Are you still with me? Ya, saudara mengerti hal ini? Because that's how God designed it. Karena itu cara Tuhan mendesain. And you can't change that. Dan saudara tidak bisa mengubah hal itu. You can only make disciples. Saudara hanya bisa menjadikan murid. If you make disciples of everybody in these boxes, Kalau saudara memuridkan setiap orang yang berada di the dalam kotak darkness will ini, leave. The darkness will leave. kegelapan itu akan sirna. But what we're doing is we're all sitting in church. Tetapi apa yang kita lakukan, semua kita duduk di gereja. Hallelujah. Hallelujah. But we're not going making disciples. Tapi kita tidak pergi memuridkan. Jesus said, go and make disciples of all nations. Yesus mengatakan pergi dan jadikan segala bangsa murid. Now let me show you what this government looks like. Dan saya ingin menunjukkan kepada saudara pemerintahannya itu seperti apa sih? Why you want this government. Kenapa saudara memerlukan pemerintahan ini? Isaiah chapter 9 says, Yesaya 9 mengatakan, and he will be called Wonderful Counselor. dikatakan dia ini penasehat yang ajaib. Do you know why I want the direction, the regulation, and the control of God? Mengapa saya mau kontrolnya Tuhan, arahnya Tuhan dalam hidup Do saya? you know why I want him to drive my life? Mengapa saya mau dia yang mengemudikan hidup saya? Because he's a wonderful counselor. Karena dia ini penasehat yang ajaib. He has supernatural wisdom. Dia punya hikmat supranatural. He has wisdom beyond your years, your age, your understanding. Dan dia punya hikmat lebih daripada
pengertianmu lebih dari He usia. knows the times and the seasons. Dia tahu waktu dan musim. He knows things that you and I don't know anything about. So, dia tahu segala perkara yang saudara dan saya sama sekali tidak punya He pengetahuan. knows what's going to happen 100 years from now. Bahkan dia tahu apa yang akan terjadi 100 tahun dari hari He ini. knows what's going to happen next week. Dia tahu apa yang terjadi minggu And depan. do you know why you missed it? Dan saudara tahu mengapa kita kehilangan? Because he wasn't directing you. Karena dia tidak memberikan arah buat hidup saudara. When we put ourselves under the direction of God, Pada waktu kita memberikan diri kita di bawah arahan Tuhan. when we walk in step with him, Dan kita berjalan bersama dengan dia. we get his wonderful counsel. Maka kita masuk di dalam wonderful counselor. If you were a father Kalau saudara seorang bapak. and you have the wonderful counsel of God, Dan saudara dapat nasihat yang ajaib dari Tuhan. what do you think your family is going to look like? Gimana kira-kira menurut saudara keadaan keluarga saudara? What do you think your personal family is going to look like? Ya, jadi keluarga personal saudara, What do pribadi you think gimana? you will look like? Bagaimana kehidupan saudara? Because that's the government of God. Kalau itu berada di dalam pemerintahannya Tuhan. He's going to give you wonderful counsel. Dia akan memberikan kepada saudara nasihat yang luar biasa. But even as Christians, we take shortcuts, don't we? Tapi kita orang Kristen juga suka cari jalan pintas. God says, I want you to go there. Tuhan mengatakan saya mau engkau ke sana. I'll go there, but I'll stay a little bit here. Saudara katakan, ya saya mau ke sana tapi saya berhenti dulu dong di sini. I want you to go there now. I'll go there next week or 3 months from now. Ya, Tuhan mengatakan saat ini, tapi kita mengatakan ya minggu depan lah I baru saya want you pergi. to stop right now. Dan kemudian Tuhan mengatakan sekarang stop. I can't do that, Lord. This is such a great opportunity. I'll never meet another girl like her. Ya, saudara katakan Tuhan, tapi jangan ini dong. Saya nggak punya kesempatan lagi untuk ketemu pemudi yang kayak begini. And we wonder why we get into trouble and mess. Dan itu sebabnya kita berpikir, kenapa ya kita masuk di dalam keadaan yang begitu buruk? We lose out on the wonderful counsel of God. Karena kita kehilangan penasihat ajaib, nasihat ajaib dari Tuhan. Do you know why I love the government of God? Sudah tahu mengapa saya mengasihi pemerintahannya Tuhan? Because the Bible says he has mighty power. Karena Alkitab mengatakan dia ini adalah Allah yang punya kuasa yang luar There's biasa. things that God can do that I will not be able to do no matter what I do. Hal yang Allah dan hanya Allah sanggup lakukan dan saya tidak bisa lakukan dalam kehidupan saya. That's why I love being under his government. Itu sebabnya saya suka di bawah pemerintahannya dia. We have a building project in our church in Manila right now. Di dalam gereja kami di Manila kami punya proyek gedung. We need $20 million to finish this building. Dan kami membutuhkan sekitar 240 miliar untuk memenuhi. The bad news is we don't have money. Kabar buruknya kami tidak punya uang. The good news is we have a mighty God. Tapi kabar baiknya kita punya Allah yang besar. And now we're 60% complete. Sekarang ini 60% sudah selesai. By the end of the year, the building will be finished. Akhir tahun ini gedungnya udah selesai. I'm the chairman of the committee for building the building. Dan saya adalah chairman untuk komite pembangunan building ini. I travel a lot and I do a lot. Dan saya juga masih harus keluar negeri, bepergian banyak. But because I'm under the government of Jesus Christ, Tetapi karena saya berada di bawah pemerintahan Yesus Kristus, supernatural wisdom, maka saya juga menerima mighty power. kuasa yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Let me brag to you about the power of God. Saya ingin membanggakan tentang kuasa Tuhan kepada saudara. Do you know the sun is 100 million miles away? Ya, matahari itu 100 miliar miles jauhnya dari bumi ini. When you switch on a flashlight, Kalau saudara ambil senter, it will travel to that wall. itu akan sampai sinarnya ke dinding sebelah It will sana. be a faint light. Ya, mungkin sampai ke dinding sana sudah agak pudar. Every morning, Setiap pagi, as soon as the sun shines on the earth, ketika sinar matahari itu sampai ke bumi, that light travels all the way to the earth sinarnya itu travel dari matahari sampai ke bumi and brightens the entire earth dan itu menerangi seluruh muka bumi and provides life for the entire earth. dan memberikan terang kepada seluruh muka bumi. When they computed the power of that light, Pada waktu mereka menghitung daya daripada sinar itu, 1 second 1 detik of the sun's beam
dari sinar matahari is equivalent itu sama to all of the energy and oil and power that mankind has amassed from the beginning of time. itu sama dengan seluruh energi di muka bumi ini yang pernah diperoleh oleh manusia sejak awal ada muka bumi ini. 1 second 1 detik saja of the sun's energy energi dari matahari is more powerful itu lebih berkuasa, than all the nuclear plants that the world has ever produced. lebih daripada seluruh reaktor nuklir yang pernah dihasilkan, energi yang dihasilkan di muka bumi ini. 1 second. 1 detik. And he's been doing this for 6,000 years. Dan dia sudah lakukan ini lebih dari 6.000 tahun. And he does not have one sun. He has 40 billion suns. Dan dia punya 40 miliar matahari, bukan hanya 1. Why will you not put yourself under that government? Mengapa saudara nggak mau untuk memberikan diri saudara di bawah It pemerintahan does yang not seperti make itu? sense Itu nggak masuk akal. that you would not be directed by this government. Kalau saudara nggak mau diarahkan dengan pemerintahan yang seperti ini. Supernatural wisdom. Satu hikmat yang supranatural. Power beyond your own ability. Kuasa yang lebih dari kemampuanmu. That's why I'm under the government of Itu God. sebabnya saya memilih berada di bawah pemerintahnya Tuhan. You want to turn darkness into light? Saudara mau mengubah kegelapan menjadi terang? The government of Jesus. Pemerintahnya Yesus. Not just wisdom, power. Bukan hanya hikmat, tapi kuasa. But you know why I really love this government? Dan saudara mau tahu kenapa saya sungguh-sungguh mengasihi pemerintahan ini? It's not motivated by power. Itu bukan hanya dimotivasi karena besarnya kuasa, It's motivated by love. tapi dimotivasi karena kasih. Despite all that power, Lebih daripada sekedar kuasa yang begitu dahsyat. despite all that wisdom, Lebih daripada hikmat yang begitu luar biasa. it's motivated by love. Tetapi dimotivasi karena kasih. Why wouldn't you put yourself under such a government? Mengapa engkau nggak mau memberikan dirimu di bawah pemerintahan yang seperti itu? A government that refuses to oppress you. Pemerintahan yang menolak untuk menekan saudara. A government that chooses to love you. Tetapi memutuskan untuk mengasihi setiap saudara. Not only does it mean love, Bukan hanya berarti kasih, he says it is about the Prince of Peace. tetapi ini bicara tentang Raja Damai. Let me tell you a little bit about peace. Saya ingin beritahukan kepada saudara sedikit tentang damai. Peace only comes when there is order. Damai itu hanya terjadi kalau ada keteraturan. That's why the Bible says God is not a God of disorder, but a God of peace. Ya, itu sebabnya Tuhan itu bukan Tuhan yang penuh dengan ketidakaturan, tetapi Tuhan yang penuh dengan For damai. as long as your life is disorderly, you will not have peace. Selama hidup saudara tidak teratur, maka saudara tidak akan punya damai. And the more you put yourself under the authority of Jesus, your life will have order and you will have peace. Semakin saudara menempatkan diri saudara di bawah pemerintahannya Yesus, semakin saudara punya keteraturan dan maka saudara akan punya damai. Isaiah closes Dan Yesaya menutup, and says of the greatness of his government and peace. dan di dalam kebesaran pemerintahannya dan damai sejahteranya, There will be no end. tidak ada ujungnya. And as I close this message here, Dan saya akan menutup apa yang saya bagikan pagi hari ini. I go back to my original question. Saya kembali kepada pertanyaan pembuka saya. If this is all true, Kalau ini semua benar, then why is it not happening in our countries, in our cities, in our families and homes? mengapa hal ini tidak terjadi di bangsa kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita? We find the answer in the book of Matthew chapter 28. Jawabannya adalah Matius pasal 28. Jesus Yesus comes to earth, datang ke muka bumi ini, resurrects from the dead, bangkit dari antara orang mati, and speaks to his followers and his disciples. dan berbicara kepada pengikutnya dan murid-muridnya. And he begins to say the fulfillment of this prophecy. Dan Yesus berbicara tentang penggenapan daripada nubuatan ini. Matthew 28 verse 18, Jesus speaking to his disciples said this. Dan Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya seperti ini. All authority, Semua kuasa, all government semua pemerintahan has been given to me.
diberikan kepadaku. The authorities of this world, Otoritas di dunia ini, the wisdom of heaven, hikmat surga, the power of God, kuasa Allah, the love of God, kasih Allah, the order of God keteraturan Allah has been given to me. diberikan kepadaku. All you got to do now Yang engkau perlu lakukan sekarang, is go and make disciples. pergi dan jadikan murid. Put them under that government. Taruh mereka semua di bawah pemerintahnya Allah. Matthew 28:18 and 19 is a fulfillment of the prophecy of Isaiah 9. Jawaban daripada Yesaya pasal 9 yang tadi kita baca ada di Matius 28 ayat yang ke-19-20. The church, Gereja Tuhan who is responsible for making disciples, yang punya tanggung jawab untuk menjadikan murid, is doing all sorts of things and not doing the one thing it should be doing. melakukan begitu banyak perkara kecuali satu perkara yaitu menjadikan murid. And we're wondering what's happening to our world. Dan kita bertanya-tanya apa yang terjadi di muka bumi ini. Because we're doing everything but establishing the government of Jesus on earth. Karena kita melakukan banyak hal kecuali satu perkara yaitu menetapkan pemerintahan Allah di muka bumi You know ini. why Jesus said, go and make disciples of all nations? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan pergi dan jadikan murid untuk segala bangsa? He wasn't dreaming. Dia bukan lagi mimpi. He was saying that because it's actually doable. Dialah katakan itu karena memang bisa dilakukan. And you know what it will take? Dan saudara tahu apa yang dibutuhkan? For every single one of us in this room. Untuk setiap pribadi saudara yang ada dalam ruangan ini. And I mean every single one. Dan saya sungguh-sungguh katakan setiap pribadi. Every single one. Setiap pribadi yang ada dalam ruangan ini. No longer to sit in church and hear a good preaching. Bukan hanya sekedar duduk dan mendengar khotbah yang Raise luar my biasa. hand and just say hallelujah and the magic happens. Dan bukan hanya mengangkat tangan dan bernyanyi haleluya. But for every single one of us, Tetapi setiap pribadi kita, touch that grandson, touch that nephew, touch that uncle, touch that neighbor. Mempengaruhi cucu, mempengaruhi om, mempengaruhi sepupu kita, Touch that office mate. mempengaruhi orang-orang that yang ada di cousin. dalam kantor kita. Email that friend. Mungkin mengirimkan email untuk teman kita. Call that ex-office mate. Atau mungkin menelpon bekas teman sekantor kita. Every single one of us Pada waktu setiap kita, setiap to pribadi go and make disciples. pergi dan menjadikan murid. Now for the next 2 days, Selama 2 hari ke depan, the men with me and I will be teaching you how you will do that. teman-teman saya yang bersama dengan saya selama 2 hari ini akan mengajar saudara bagaimana melakukan hal itu. All I've done here was to explain to you why you want to do it. Yang saya jelaskan pada sesi pertama ini adalah mengapa kita perlu melakukan hal itu. Can you stand with me for a quick word of prayer? Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Could you just lift up your hands towards heaven? Mari kita angkat kedua tangan kita ke surga. Father, thank you for your word. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Thank you for your holy presence in this room. Terima kasih Tuhan untuk kekudusan-Mu di dalam ruangan ini. Thank you for the prophecy Terima kasih Tuhan untuk nubuatan. that you want your government established on the earth. Di mana Engkau menginginkan Tuhan You bahwa want- pemerintahan-Mu ditegakkan di muka bumi. You want to turn the darkness away. Dan Engkau mau mengusir kegelapan itu. And Father, even today, Bahkan hari ini we ask for your wonderful counsel, kami minta Tuhan untuk Your hikmat-Mu yang ajaib your mighty power, dan kuasa-Mu yang dahsyat your wonderful love, dan kasih-Mu yang begitu indah and your peace and your order in our lives. dan keteraturan dan damai-Mu di dalam hidup God, I'm kami. asking you, Holy Spirit, Kami minta Tuhan di Roh Kudus that you move each of our hearts. untuk Engkau menggerakkan setiap hati kami, Bring revelation. nyatakan pewahyuan-Mu, Bring a change of thinking lakukan perubahan di dalam pemikiran kami, into our individual lives di dalam setiap pribadi, and even to our churches. bahkan di dalam gereja-gereja kami. This is our prayer in Jesus' name. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amen and amen. Amin, amin. Amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi.